Une patrouille des forces de défense et de sécurité, opérant sur la base de renseignements précis, a procédé à l'interpellation d'un individu circulant à bord d'un véhicule suspect sur le tronçon Toro-Niamey. L'enquête a rapidement établi qu'il s'agissait d'un membre influent du JNIM. La fuite du véhicule a permis la découverte d'une arme à feu, plusieurs téléphones portables ainsi que d'une importante somme d'argent de 5 32 900 francs CFA. Selon les premiers éléments, cette somme était destinée à l'achat de matériel logistique au profit du réseau terroriste. Niger jamana konna la Niger fintigilakaw ye wulika jɔ ba kɛ ni ka u tigɛ da maa dɔ ka maa min ni ale yɛrɛ ye jatigɛ wale tigilamaw olu kɔkɔrɔdonbaga ba ye sabula Niger fintigilakaw kelen ka minɛ u y'a sɔrɔ sefa wari $5 ani a kunkanfɛ o de kun bɛ a bolo bolifɛ mobili kɔnɔna la fo ka taa se ale ni marifa dɔw ma ale ni taliki waliki dɔw olu fɛnɛ kun bɛ a bolo ka taa se ale ni mugujugu dɔw ma o kelen ka ni mai ni ka minɛ u y'a labɔ ni ka sɛgɛsɛgɛliw k'olu kala sɛgɛsɛgɛliw kolo giriyalen a yɔrɔ a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ale ye jatigɛwale kulu maaw olu kɔkɔrɔdonbaga ye nafolo minnu kun b'a bolo a kun bɛ ka taa di jatigɛwale tigilamaw ma marifa ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ ka taa di jatigɛwale tigilamaw de ma Niger fintigilakaw y'a ɲininka ko majɔw ne bɛ a bila ni baara ninnu na a y'a yira k'a fɔ ko olu ni JNIM jatigɛwale kulu maaw de bɛ ka ni baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ a kun bɛ ka taga ni minɛ ninnu di JNIM jatigɛwale kulu de ma an'u ka wari ja ale de bɛ Niger jamana kɔnɔna la a bɛ fɛn ninnu ta ni k'i dɛn ka taa di jatigɛwale tigilamaw ma olu ka se ka u ka baaraw k'olu kɛ ni o ye ka binganiwalew kɛ ka maramafɛnw k'olu san olu ka balo n'u ka fɛn bɛɛ ale de bɛ taga ni a ye an bɛ don min na ko bi a bɛ Niger tigilamaw olu ka lakana kɔnɔna la ni ka se ka sɛgɛsɛgɛliw k'a la halisa fɛn bɛ taa wo ni wo min kɔnɔna la a ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la yaasa dan ka se ka sigi waleya in ale la. Yak Akari a yirala k'a fɔ ko ale min yɛrɛ fatura ni a bɛ wagati jan bɔ ni a yirala k'a fɔ ko finitigilakaw kɔni ye dankari kɛ a la ni ka a kasara nka kunnafoniyaw kɔni yiralen don ni wagati laban in kɔni na k'a fɔ ko ni jatigɛwale kulu tigilama min bɛ yen nɔ ni a ka binkani walew kɔni cɛ juguyara kosɛbɛ farafina tilebiyanfan jamanaw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ni Burkina Niger ni nin ka waleya juguw kɔni cayara a ye maa caman de labɛn ni ka olu bila jatigɛwale tigilamaw la ni olu caman bɛ ka ale de ka baara kɛ nin wagati in na a kun yirala k'a fɔ ko a kɔni fatura ko sabula ko jatigɛwale tigilamaw olu ka minɛliba min ni o kɔni kɛra ko dankari kɛra a ninkun na ni maa caman kɔni ye o sɛbɛntiya nka ni tile fila laban ninnu kɔnɔna la kunnafoniyaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko a ma sa ko a bɛ balo la wa ani nansara minnu ni olu yɛrɛ kun bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani Algérie jamana yɛrɛ min kun bɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko tigɛɲagaya kɔni donnen don olu ni ɲɔgɔn cɛ ni wagati laban ninnu kɔnɔna la ka kɛ ni o ko lahalaya ye yaasa aw ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a la Boumabel Jawara ale ye ɲɛfɔli kɛ a ko kan aw ni ne an ka jɛ ka seereya Boumabel Jawara ale ka o laseliw olu ma. Mɔgɔw de tun bɛ Algérie bolo mun bɛ fanga bin ka di Algérie ma Mali fanga o fanga n'i ma sɔn ka composer ni terroriste ye o b'i gɛn ka bɔ fanga la. C'est vrai, il n'y avait jamais un combat militaire farouche contre les terroristes. Parce que les Maliens ils ont négocié les terroristes. Est-ce qu'il va c'est pas pour faire plaisir à l'Algérie. Bon, l'Algérie, les terroristes vont avancer. Politiquement, les Maliens doivent carré ou bien faire bingadima. Nous, il va faire bingadima. Chaque fois, l'Algérie veut terroristes il y a des négociations. On a un accord de Tamaracet, on a un accord de Ouagaï, on a un accord de Flamme de la Paix, on a un. Mais il y a des minfleni, il y a des il y a des diplomates du Mali, il y a des Mali, Mali, la Saoudia. Mayali était conseiller aux affaires religieuses. Donc, moi, les Maliens, ils vont contacter là. Il y a une Malien politicien qui a participé à la réunion qui s'est tenue en Algérie 2 mois avant cet incident. Donc, ce n'est pas gratuit. Mais Algérie communique avec les Maliens qui Algérie. Ou bon Algérie fait même la fois qu'on enlevé là. Dobé mi enlevé au côté
mi m'a enlevé au bord de Côte d'Ivoire de Côte d'Ivoire mais avion ta Algérie ou il y a instruction dans aller bord ngata Mauritanie ali Mauritanie mo ga refoulé ni ngeni malien do kuma kanedo dɔgɔkun furancɛ tɛmɛlen kɔnɔna la lafiyabugukaw olu fɛ yen nɔ gɛrɛgɛrɛ kɔni o binna lafiyabugukaw olu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la échantillon total min ni o bɛ yen nɔ sabula citerne min bɛ yen nɔ ni o ye tajita mɔbili ye a yirala k'a fɔ ko o citerne fila o de kɔni jenina citerne jenini kɔni kɛra kasara ye ka ɲɛsin hali maa wɛrɛw olu kɔni ma sabula échantillon ale jenina échantillon jeninen kɔfɛ ko samara butiki bɛ dɔ bɛ yen nɔ o fɛnɛ jenina fo ka taa se ale ni moto jakarta fila ma maaw ka minɛn caman o de kɔni jenina ni citerne ale ka mɛnɛni fɛ u ye wele bila an ka jamana lakana tigilamaw olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la protection civile maw yaasa u ka se ka na nin tasuma ye ni ka ale faga a ko kɔni kɛra kasaraba o de ye ka ɲɛsin lafiyabugukaw olu ma an bɛ dugawu kɛ ala ka an kisi gɛrɛgɛrɛ ale ni masibako olu bɛɛ lajɛlen ma. Burkina, Mali, ale ni Niger olu ye jamana minnu ni u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ yaasa u bɛ se ka u ka jamana ninnu k'olu lakana ɲɔgɔn fɛ u ka jamana lafiya n'u ka jamana basigi o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na fo ka taa se ale ni sɔrɔ nasiraw olu ma ni ka ni jamana saba ninnu kɔni kɛ jamana ba kelen ye bɛnɲɔgɔnya ale sira kan n'i y'a ta k'a lajɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna la Burkina Faso jamana kɔnɔdenw y'a yira k'a fɔ ko olu ka jamana camancɛla fanga ɲɛma ni o ye Capitaine Ibrahim Tarawele ye ko ale kɔni tɛ furancɛla fanga ko o kunna olu ka jamana kɔnɔna la ko olu yɛrɛ de jɛnna ni a ye ni ka san 5 ko o de fara Capitaine Ibrahim Tarawele ka furancɛla fanga kuntagala kan ko sabula ko a bɛ ka baara min kɛ ko o bɛ ka kɛ nafa caman ye Burkina jamana kɔnɔna la ko olu mago tɛ jamana ɲɛma wɛrɛ fosi la ka sɔrɔ Capitaine Ibrahim Tarawele ye layiru minnu ta k'a bɛ ka olu bɛɛ lajɛlen bɔ a sira fɛ o waleya min ni o kɛra o diyara AES jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ye o hokumu kelen kɔnɔna la marsi kalo tɛmɛlen Niger jamana kɔnɔna la Niger jamana sigikafɔba o kɛnɛ kan Niger jamana kɔnɔdenw olu fɛnɛ ye a laɲini ko u ka san 5 k'o di u ka jamana camancɛla fanga ɲɛma ma ni o ye Général Abdraman Tiamine ye ko yaasa a ka fɛnɛ ka se k'a ka baara tɔw k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ ko baw ko olu kɔni ye nimisi wasa sɔrɔ a ka baaraw olu taga sira la ni du y'a ta k'a lajɛ ni jamana ninnu u kelen tɛ jamana ninnu saba de kelen n'o ka jɛ ka baaraw ko olu kɛ nka min ye Mali jamana ye an ma kunkan mɛn fɔlɔ k'a fɔ ko u kelen n'o ka latigɛ dɔw ta yaasa an ka furancɛla fanga o fɛnɛ kuntagala bɛ se ka jɛnya cogo min na ka taa bila san 5 la i n'a fɔ AES jamana tɔw olu ye a kɛ cogo min na o de hokumu kɔnɔna la Kabala TV kɔni ye wulikajɔw kɔni kɛ ni ka don bɔlɔngɔnna la ka se ka jamana kɔnɔdenw hakilina ɲininkali kɛ san 5 ko in yaasa a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na jamana kɔnɔdenw fɛlata ye min ye n'a ka kan ka kɛ walima ni a ma kan ka kɛ komi AES jamana tɔw olu y'a kɛ u ye kumakan minnu sɔrɔ k'a fɔ jamana marabagaw olu ye aw ni ne an ka jɛ ka seereya o ma. O ka muru men basu kana sa ne nunu ta a bɛ se ka ɲɛnabɔ wa u teliya joona u ka san 5 di ne san 5 di ou sama ko san 5 de u ka fɛn di min tɛ san 5 ye an t'an ka jamana ma ɲɛnabɔ an tɛ élection dɔn koyi u ka jɔ fɔlɔ an ka jamana ka bɔ kɛlɛ la an bɛ kɛlɛ de la san joli an bɛ kɛlɛ la o tɛ la an bɛ bin siɲɛ kɛ bɔgɔ kan depuis 91 an bɛ nin taba la dɔ bɛ taa dɔ bɛ na ça va pas ni min o dɔrɔn ninnu fɛnɛ c'est-à-dire u k'u jɔ sɔrɔsiw jɔyɔrɔ la quoi. Mali bɛ yɔrɔ min na an mago yɛrɛ tɛ élection na i y'a faamuya Niger ye san 5 di Burkina ye san 5 di bon n'an ko k'an bɛ san di an b'a kɛ san 30 ye ouais an bɛ san 30 di Assimi ninnu ma an bɛ transition kɔnɔ 30 ans de transition o de ka di ne bon o yɔgɔrɔya kan de an mago tɛ kalafili kɔni na kalafili tɛ jamana jɔ sa ni kalafili bɛ jamana jɔ depuis anw bangena anw bɛ kalata la an tɛ ka taa ɲɛ an bɛ ka segin kɔ donc ne fɛ kɔni kalafili tɛ solution bon tiɲɛ yɛrɛ la fond de souveraineté nafa b'a la n'u y'a gérer
Nile kumbe talike Mali jamana kono denw olu ka hakilina la ka yira an ka jamana marabagaw la an bɛ dugawu kɛ jamana in ka hɛrɛ bɛ ko la jamana ka basigi ni lafiya Ala ka o sabati. Mali premier ministre kɔrɔ Dr Choguel Kokala Mayiga wulikajɔ min ni o kɛra Algérie jamana fɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma o kɔni dogolen tɛ diɲɛ jamana si la ni Algérie kɛra sababu ye ka se ka Mali ka jateminɛli pankuru ko gosi ka bɔ sanfɛ ni ka bin duguma Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna la ni ka exploser o waleya min ni o kɛra maa caman ne kɔni bɔra ni ka se ka i ka nisɔngoya yira ka ɲɛsin Algérie ma ale ni fɛɛrɛ minnu ka kan ka tigɛ yaasa Algérie ka ni dansago wale Algérie ka ni binkani wale a ka se ka dabila cogo min na Mali jamana kɔnɔna la o hukumu kɔnɔ an ka jamana premier ministre kɔrɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni bɔra ka se ka ɲɛfɔli kɛ Algérie ale ka nin ko in lahalaya kan aw ni ne ni an filɛbagaw an ka jɛ ka seereya o jaw olu ma. Dans mes discours, vous entendez souvent, je dis, le Mali n'acceptera jamais d'être un vassal de quelqu'un. En ce moment, en réalité, c'était ce discours-là que je tenais, c'est pour que nos frères algériens comprennent. Parce que moi, je considère encore, et pour toujours d'ailleurs, que l'Algérie, c'est un pays frère. La météo politique, les intérêts qui se jouent là, ça va et ça revient. Et regardez le problème entre l'Algérie et la France. Tout le monde voit, il n'y a pas longtemps, ils étaient chiens et chats. Et l'autre jour, il y a une délégation française qui avait en Algérie. C'est les embrassades, ils s'entendent surtout. Mais quand vous regardez au fond, tout ce sur quoi ils se sont entendus, les relations, les visas, les citoyens, mais on n'avait pas besoin de se bagarrer pour ça. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est l'accord stratégique sur la sécurité au Sahel. Mali seko ni dongo tigilama ba min be no ni Ala ye ale ka kalifa minɛ ala ni avril kalo tile 4 na san 2025 Amadu Bagayogo ni bɛɛ lajɛlen ko ama ko Amadu e Mariam sabula ani a furumuso olu de kɔni me ye ɲɔgɔn fɛ ni nga u ka seko ni dongo bara bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ olu mu yɛrɛ san 50 kɛ u kɛlen do ka furu kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ denw sɔrɔla u ye bara caman de kɛ Mali jamana kɔnɔna la Amadu Bagayogo Ala ye ale ka kalifa minɛ ala bana kuntagala surun kɔni fɛ a ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Mali jamana kɔnɔna la sabula sani sunkalo cɛ festival min ni o kɔni kɛra Bamako kɔnɔna la ni o ye festival de Dibi ye Amadu ni a furumuso taara o kɛnɛ kan ni ka taga o ko ɲanamaya sabula Mali kanu bɛ u la Mali seko ni dɔngo bɛ dɛmɛ sira fɛn fɛn u kɛlen do k'o bɛɛ lajɛlen kɛ u taga sira ye Amadu Ala ye ale ka kalifa minɛ a la ni ka a si to sanji 70 la wa a taara ka den 3 ko o de to a kɔ ani muso kelen i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn cogo min na Mariam Dumuya Amadu Bagayogo ka janajaw olu kɛlen an ka jamana seko ni dɔngo tigilamaw olu caman ne kun bɛ kɛnɛ sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Salifu Keita ni ale yɛrɛ fana ti maa dogolen seko ni dɔngo ko la farafina ale ni farajɛla kɔnɔna la an ka jamana comédiens fo ka taa se an ka jamana nɔgɔlanbɔlaw jamana ɲɛma caman olu kun bɛ kɛnɛ kan maabaw olu kun bɛ yen nɔ Amadu furumuso ni o ye Mariam Dumuya ye u kɔni ye ɲininkaliw ko olu tɛnkun a la Amadu ka bana yɛrɛ sɔrɔla cogo min na ale ni Amadu ka fatuluw kɛra cogo min na a ko kɔni kɛra jigiwaro koba ye sabula kasi kɔni o ti ka kɔtigɛ a furumuso fɛ ka sababuya kɛ deli kɔni kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ la tanti Mariam Dumuya ale ye kuma min sɔrɔ ni ka o fɔ tonton Amadu ale ka fatuli ka aw ni ne an ka jɛ ka seereya o kan. On a fait tout ensemble depuis longtemps. Ça fait 40 ans, plus on est ensemble. Quand il y a des problèmes, on résout ensemble. Même si l'un se fâche, l'un se tait. Même si je suis fâchée, il présente ses excuses, il me console. Et tout récemment, on est tombé malade. Quand on est tombé malade, moi j'ai appelé le docteur. J'ai dit de faire des analyses. Ils ont dit qu'on a la typhoïde et puis le palu, tous les deux. Bon, moi, mon taux c'était très grave, plus que lui. Lui-même, il s'inquiétait pour moi. Donc on a fait les analyses, ils ont donné les médicaments, ils ont fait les sérums. Hier, quand j'ai passé chez lui, j'ai dit Amadou, qu'est-ce qu'il ne veut pas? Ça va aujourd'hui? Il a dit Madame, ça va. Moi, j'ai dit il faut manger un peu aujourd'hui.
Bon, moi, j'ai demandé à ta sœur. Sa sœur a donné un peu de soupe, il a mangé un peu. Moi, j'ai dit, ça va. Il dit, ça va. Moi, j'ai dit, Amadou, ça va pas. Il dit, ça va. Moi, j'ai dit, on va aller à la clinique. Il dit, ah, si vous voulez, d'accord. Moi, j'ai senti que la façon qu'il tremble et puis la façon qu'il est là, ça va pas. J'ai remarqué que la façon qu'il a parlé et puis essoufflé, il ronflait de façon là, ça m'a pas plu. Moi, j'ai jeté sur lui. J'ai dit, Amadou, ça va pas. J'ai crié partout, j'ai crié. Les gens sont venus. Moi, j'ai dit, docteur, on a qu'à emmener à la clinique. On a pris, quand on est rentré dans la voiture là, moi, j'ai dit à son frère, donne-lui de l'eau. Il était à côté de moi. Ça tremblait. Moi, j'ai pris sa main. C'était resté comme ça. Ça n'allait pas, quoi. J'ai senti que ça ne va pas. Moi, j'ai dit à son frère de donner de l'eau. Il a donné de l'eau, ça ne partait pas. Sa bouche était ouverte comme ça. Moi, j'ai mis ma main sur sa bouche. Ah, moi j'ai dit, Amadou, il faut m'excuser. Amadou, il ne faut pas faire comme ça. Amadou, il faut m'excuser. Moi, je sais que ça ne va pas. Bon, quand on a amené à la clinique, on est arrivé, on a appelé le docteur est venu avec son appareil. Je crois qu'il a mis l'appareil sur son cœur. Il dit qu'il est parti. Moi, j'ai dit, bon, Amadou est parti comme ça. Bon, moi, on est resté chez moi, je suis resté chez moi, j'ai dit que... Ni ne kun bɛ tali kɛ tanti Mariam Doumbia ni bɛɛ lajɛlen ko Mariam et Amadou ale ka laseliw la a furu kɛ o kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka kun a si la Ala ka sija ni kɛnɛya k'o di a ka denbaya olu bɛɛ lajɛlen ma Ala ka hinɛ ani alisilamɛsiw bɛɛ lajɛlen na. Asongo kɔnɔna na bi gɛlɛya dannen kɔni bɛ dugu kɔnɔdenw kan wa u ko k'u jɔrɔlen don jɔrɔ dan. Avril kalo tile 2 san 2025 Asongo ale perefe ale bɔra Asongo kɔnɔna la k'a bɛ taga Gawo ni ka t'i ɲɛda a ka famille filanan kan sabula a ka famille wɛrɛ o bɛ Gawo kɔnɔna la ani a ka garde corps 2 kɔni bɔra Asongo ni ka mobili ta kilomɛtiri 35 sani u ka don Gawo kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko jatigɛ wale tigilama dɔw bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ tun bɛ bolimafɛn moto sen 2 kan u maa 2 u nana ni ka na sira da ni maa ninnu kɔni ɲɛ perefe ni a ka garde corps ni ka marifa ci a ka mobili pinɛ la marifa cilen a ka mobili pinɛ la u nana ni ka ni maa 3 in bɛɛ lajɛlen minɛ ka taga ni a ye kabini avril kalo tile 2 fo bi kunnafoniya foyi ma se ka sɔrɔ ni maa ninnu kɔni kan Asongo dugudenw y'a yira k'a fɔ k'olu jɔrɔlen don kosɛbɛ sabula ni perefe maa do maa min n'a cɛsirilen don jamana ko la maa do maa min tɛ jatigɛ wale tigilamaw ka ko fosi de la wa a ka wulikajɔ de ye jatigɛ wale tigilamaw olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o y'a ka wulikajɔ de wa maa lajɛlen don Asongo bɛɛ lajɛlen ka danaya kɔni bɛ maa min kɔni kan wa jatigɛ wale tigilamaw olu kɔni bɛ sɔrɔ ni sira fɛn fɛn ye a kɛlen don k'o de latigɛ ko u y'o de dɔn sisan ni ka perefe kɔni minɛ ka taga ni a ye olu kamana gannen don kamanagan dan k'u bɛ welewelema kɛ halisa maa minnu kɛlen don k'a minɛ u k'a kɛ Ala kama k'u tigɛ bɔ a kan wa an ka finitigilakaw fɛnɛ ka dɔ fara wulikajɔ ni ɲininiw kɔni kan yaasa perefe a ɲuman bɛ se ka bɔ nin ko in na cogo min na ani a ka garde corps an bɛ dugawu kɛ an ka jamana lafiya ni an ka jamana basigi Ala ka o sabati. An bɛ foli ta ka ɲɛsin Sulemani Sanogo ma ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Damsa Solomani ale min ka wulikajɔ ye ka se ka na ni farafin yiri ye gɛrɛgɛrɛw ye ka se ka bɛɛ lajɛlen k'olu ni lafiya kɛnɛya ko ta nasira fɛ Touba Solaire Énergie olu fɛnɛ kɛlen don k'u kɔngɔ fa ni électronique minɛn na sugu bɛɛ lajɛlen ye ka se ka na maliyɛn bɛɛ lajɛlen nimisi wasa panneau ale ni batterie ko la an bɛ u fo an bɛ an kɔkɔrɔdonbaga bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na.